अस्सलाम वालेकुम। उर्दू डिज़ाइनर के एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम उर्दू डिज़ाइनर के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। उर्दू डिज़ाइनर के अपडेट के बाद सेटिंग्स में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं और सेटिंग्स में कुछ नए ऑप्शंस भी शामिल कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि सेटिंग्स का ऑप्शन हमारे पास किस तरफ है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो तो नीचे वाले बॉटम एरिया को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास सबसे आखिर में सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स दस्तयाब हैं। हम एक-एक सेटिंग्स को देखेंगे कि ये किस काम या किस फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो सेटिंग का ऑप्शन है कैनवस सेटिंग में, वो है ग्रिड। ग्रिड के ऑप्शन से आप अपने डिज़ाइन में या अपनी कैनवस में ग्रिड ला सकते हैं। ग्रिड का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद मेरे पास एक और टैब ओपन हो गया है ग्रिड स्टाइल के नाम से। इसमें 2 किस्म के ऑप्शन मुझको मिलते हैं। एक है लाइन्स का और एक है डॉट्स का। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, साइज़ और ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी। अगर आप अपने लाइन्स और डॉट्स को ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी देना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। ये डॉट्स या लाइन्स आपके प्रिंट डिज़ाइन या सेव डिज़ाइन के के वक़्त डिज़ाइन में सेव नहीं होते, ये सिर्फ़ प्रीव्यू के लिए है। मतलब आप जब डिज़ाइन बनाते हैं तो ये हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास गाइड्स का ऑप्शन है। गाइड्स का ऑप्शन हमारे पास पहले भी मौजूद था, लेकिन वो बगैर सेटिंग्स में था, मतलब वो नीचे आपको बॉटम में मिल जाता था। अब उसको यहाँ पर सेटिंग में लेके आए हैं यहाँ पर। तो गाइड्स के ऑप्शन के साथ हमारे पास स्नैप गाइड का एक ऑप्शन है और डिस्टेंस का ऑप्शन है, फोल्ड का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास स्नैप का ऑप्शन है। स्नैप के ऑप्शंस को अगर आपने ऑन किया है तो आपकी जो गाइडलाइंस जो हैं उसको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं तो एक स्नैप सी मतलब मैग्नेटिक फील्ड देती है, एक तरफ वो अटक जाती है। तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बारीक काम के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी मदद से बारीक-बारीक काम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नया ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलता है वो है फ़ोल्ड। जब आप कोई फ़ोल्डेबल डिज़ाइन बनाते हैं जैसे ट्राईफ़ोल्ड, बाईफ़ोल्ड मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन जो कि 2 पेजेज़ पर मुश्तमिल होता है। तो आप इसके ज़रिए आसानी से बना सकते हैं। ये एक बाईफ़ोल्ड का डिज़ाइन है, यानी अगर आप एक डिज़ाइन में 4 या 2 आने वाले डिज़ाइन बनाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि इसके 2 बराबर हिस्से किस तरह होंगे, तो आप इसके ज़रिए आसानी से कर सकते हैं और आप अपना डिज़ाइन जब बना लेते हैं तो आपकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल हाफ़ हाफ़ पे कन्वर्ट होती है, यानी हाफ़ पे आ जाती है। इस तरह इसमें बाईफ़ोल्ड, ट्राईफ़ोल्ड और इस तरह मुख्तलिफ़ फ़ोल्ड्स हैं। मतलब 4 पेजों वाली, 2 पेजों वाली जो आपको सूट करती है, जो डिज़ाइन आप बनाते हैं उस मुताबिक आप अपनी सेटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोल्ड्स के बाद हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो हैं ब्लीड, सेफ ज़ोन और ट्रिम। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल डिज़ाइनर हैं, प्रिंटिंग डिज़ाइन के हवाले से आप प्रिंट डिज़ाइन बनाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होगा। ब्लीड जो मार्क्स हैं वो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सेफ ज़ोन और ट्रिम। ये चीज़ें आप जब आप प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाते हैं प्रिंट के लिए तो आपको सूट करती है, वहाँ पर आपको ये इनकी रिक्वायर्ड होती हैं। यानी आपका जो सेफ ज़ोन है वो उसके अंदर आपका टेक्स्ट होना चाहिए, एलिमेंट्स होनी चाहिए। सेफ ज़ोन से निकल कर आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ट्रिम जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर कट हो जाती है। इस तरह आपकी पूरी जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इस लाइन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, वो रूलर है, सबसे टॉप पर एक और ऑप्शन रहता था, ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रूलर। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके पास जो आपका स्क्रीन है, उस पर एक रूलर आ जाता है, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि मेरा जो डिज़ाइन है या ऑब्जेक्ट है, वो कितने फ़ासले पर, कितने साइज़ में लगा हुआ है। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास है वो गेस्चर का है, गेस्चर का स्मार्ट पेंच का है। इसके ज़रिए से आप ज़ूमिंग के दौरान पेंच आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब आप 2 उँगलियों से किसी भी डिज़ाइन में ज़ूम करते हैं या ज़ूम आउट करते हैं, अगर कोई चीज़ सेलेक्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ सेलेक्ट है और 2 उँगलियों से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं।
لیکن اگر آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کر لیا، مطلب اس آپشن کو آن کر لیا، یہاں پر اسمارٹ پینچ ہم نے آن کر لیا ہے، اب اگر میں اس کو سلیکٹ کر کے دوں کی وجہ سے اس کو بڑا کروں یا چھوٹا کروں، تو یہ جو آبجیکٹ ہے وہ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یعنی اس کی سائز اس سے اب بڑی ہوگی، کیونکہ میں نے وہاں سے وہ اسمارٹ پینچ کا آپشن آن کیا ہے۔ جب تک آپ نے اس چیز کو ڈس سلیکٹ کر کے نہ کی ہو، تب تک آپ جو زومنگ ہے وہ نہیں کر سکتے، جب تک آپ نے اس کو ڈس سلیکٹ نہ کیا ہو۔ تو جو آپشن آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو ایزی لگتا ہے، وہ آپ یہاں سے آن کر سکتے ہیں، مطلب اگر آپ کو پینچ زوم چاہیے تو یہ کر سکتے ہیں، یا بغیر دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے امیج امپورٹ کا، یہ آپشن بہت اہم ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس آپشن کی مدد سے اگر آپ کی فون میں اردو ڈکشنری جو ہے وہ سلو چلتا ہے، تو یہ آپشن آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ یہاں سے آپ اگر اس کو یہ سیٹنگ کر لے، امیج آپٹمائزیشن جو ہے وہ آپ آن کر لے، اور جو آپشن ہے وہ سیور پر رکھ لیں، تو اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے، پرفارمنس میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی اس سے۔ تو یہ آپشن ضرور آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں اور یہ آپشن رکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو اردو ڈیزائنر ہے آپ کے فون میں بہت اسموتھلی چلے گا۔ اور اس کا جو اثر ہے سیو پر، وہ کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، مطلب جو سیو پر آپ پرنٹ کی کوالٹی ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، مطلب اس سے پرنٹ کی کوالٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، اسی طرح رہتی ہے جس طرح پہلی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ہینڈل سائز اور سلیکشن پیڈنگ باکس۔ جب ہمارے پاس کوئی چیز سلیکٹ ہو تو جو یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہمارے پیڈنگ باکس۔ اس کے درمیان اگر آپ فاصلہ دینا چاہتے ہیں، یعنی جو آبجیکٹ ہے اور جو پیڈنگ باکس ہے، اگر اس کے درمیان آپ کچھ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، تو وہاں سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو سائز پوائنٹس ہیں، جو پیڈنگ باکس پر جو آپ کو سائز پوائنٹ نظر آتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ریسائز وغیرہ کرتے ہیں، اس کو بھی چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا ہے۔ سیٹنگ میں یہ آپشن آپ کو دستیاب ہے۔ میں اب یہاں سے اپلائی کر لیتا ہوں، یہاں پر کچھ اس کے سائز کو بڑا کر لیتا ہوں، اس کی اسپیسنگ بھی تھوڑی سی دے دیتا ہوں، اور یہاں سے آپ جب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں اسپیسنگ بھی آ گئی ہے آپ کی پیڈنگ باکس میں، اور یہ ان کی جو پوائنٹس ہیں وہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، جو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو بڑے یا چھوٹے کر سکتے ہیں۔ تو نیچے کے سیٹنگ میں ہمارے پاس یہ کچھ یہ آپشنس تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ اردو ڈیزائنر آپ کا اوپن ہے تو اوپر آپ کے پاس 3 لائن نظر آتی ہیں یہاں پر۔ اس کو اگر آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس نیچے کی جانب بھی کچھ سیٹنگز دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلا جو سیٹنگ ہے وہ ہے تھیم کا۔ تھیم کی سیٹنگ سے آپ اردو ڈیزائنر کی جو تھیم ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بلیک کر سکتے ہیں اور لائٹ کر سکتے ہیں۔ آٹو کے آپشنز پر یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، مطلب اگر آپ کی فون کی تھیم جو ہے رات کو ڈارک ہوتی ہے تو یہ خود بہت ڈارک موڈ میں اوپن ہوگا، اگر اس کی وائٹ ہوتی ہے تو یہ خود بہت وائٹ موڈ میں اوپن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن ہے آٹو سیو ڈیزائن۔ آٹو سیو ڈیزائن کا آپشن جو ہے سیونگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر 1 منٹ بعد آپ کی جو ڈیزائن ہے خود بہت سیو ہوتی رہے گی، اگر آپ بیک کرتے ہیں تو اسی ٹائم بھی سیو ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ پر میں نے رکھا ہوا ہے، آپ بھی 1 منٹ پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے آٹو سیو ٹو پرائیویٹ اسپیس، یہ اگر آپ پریمیم یوزر ہیں تو اس کو آپ آن رکھیں تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ آٹومیٹکلی پرائیویٹ اسپیس میں سیو ہوتی رہے گی، اس طرح آپ کا ڈیزائن خراب ہونے کا چانس نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ آپشن ہے وہ لینگویج کا ہے۔ لینگویج کے آپشن سے آپ اپنے ڈیزائن میں لینگویج چینج کر سکتے ہیں، اردو یا انگلش۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر پھر بات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔